نفیسه. I'm a mother of Fatima Baratian, and my daughter is a player in the Herat in Afghanistan. So the problem was the playing football by my daughters and her team. So this problem affect to coming to Pakistan. So thank you very much for the help. The Pakistan and also Imran Khan, thank you very much for others people that help us. شرعي نظام کې شریعت په چوکاټ کې هغه لباس سره مثال لباس شرعي نظام نه خلافي هغه به بندو نور موږ مخالفت د ورزش نه لرو ورزش چون شرعي یو پیشه ده او دا موږ د عبادت د فارم کوو از طبقه الناس ما تابعدار آمرین خود هستیم که امر به ما واجب است ما اطاعت کنیم و هر وقت که اگر به ما امر کرد و اجازه بتیم شاید بتیم و اگر معطل بود به امر ثانی معطل است